À l'automne 1989, des centaines de milliers de personnes en Allemagne de l'Est luttaient pour la liberté, un droit fondamental refusé pendant plus de 30 ans à l'aide d'un contrôle des frontières mortel. Les manifestations pacifiques de masse à l'Est et à l'Ouest en disaient long sur l'espoir de réunification, et ce rêve devint réalité avec la chute du symbole d'injustice le plus infâme et le plus tangible, le mur de Berlin. La voie pour une Allemagne réunifiée était ouverte. La nation entière était dépassée par les événements et faisait face à des temps incertains en raison du choc des cultures, des économies, des croyances politiques et des systèmes d'éducation. Cette fusion complexe a laissé un grand point d'interrogation pour l'avenir de l'Allemagne et de ses générations futures. Après une année de négociations, l'Allemagne était réunifiée le 3 octobre 1990. Ville de l'Est et de l'Ouest, Berlin en est de nouveau la capitale. Cet endroit branché est le point de départ parfait pour découvrir l'histoire de l'Allemagne divisée et explorer ses frontières visibles et invisibles. Vera Langsfeld a affiché publiquement ses croyances lors d'une manifestation. Comme bien d'autres opposants politiques, elle a été arrêtée, détenue 1 mois dans la très redoutée prison du ministère de la Sécurité d'État, déportée et séparée de sa famille. Elle est rentrée immédiatement après la chute du mur. Es ist eine Aufgabe für uns ehemalige politische Gefangene, hier den jungen Leuten besonders zu erklären, was hier vor sich ging. Also das sieht jetzt einerseits noch völlig so aus, wie es vor 20 Jahren ausgesehen hat. Dieses Haus, diese Wachtürme, dieser Garagenkomplex. Aber was sich geändert hat, sind die jungen Leute da drüben. Ne? Das gab es vor 20 Jahren nicht. Das war hier nur das Personal der Staatssicherheit und die hätten sich auch nie träumen lassen, dass ihr Gefängnis, was ja eine geschlossene Anstalt war, eines Tages mal von jungen Leuten besucht werden würde. Also der größte Gewinn ist, dass es jetzt Freiheit für alle Deutschen gibt. Gerade an diesem Ort ist mir das wichtig zu sagen, dass die Ostdeutschen ihre Freiheit gewonnen haben, dass sie jetzt selbst bestimmen können, wie sie ihr Leben gestalten wollen, dass ihnen niemand mehr Vorschriften macht, wie sie zu leben haben, wohin sie zu reisen haben oder wohin sie nicht reisen dürfen. Das ist ein unschätzbarer Wert. Man muss jetzt auch keine Angst mehr haben, dass man sich in der falschen Stadt verliebt und hinterher dann durch eine Mauer von seiner Liebe getrennt ist. Ich bin überzeugt, dass jeder junge Mensch, der mal hier war und vor Augen geführt gekriegt hat, was Unfreiheit, was Diktatur bedeutet, der wird hinterher bereit sein, die Demokratie zu verteidigen. War schön, dass ihr hier gewesen seid. Sehr interessant. L'école internationale JFK à Berlin compte plus de 1700 élèves allemands, américains et internationaux de la maternelle à la 13e année. Bien sûr, la majorité d'entre eux est née plusieurs années après la réunification en 1990. Aujourd'hui, ils vivent sans barrière dans leurs esprits. One thing that's over is the separation of Germany. That's just in the minds of most people of the older generation by now. L'enseignement de l'histoire récente de l'Allemagne est essentiel pour comprendre à la fois l'Allemagne divisée et l'avenir des Allemands en tant qu'une seule nation. It seems to be like a task for me as a teacher, as a human being, as a former citizen of that state, to tell the students so that they shouldn't forget it. People need to become aware that because we are reunited, we should all accept each other again. It's not, people aren't really different in East and West. It's just they have different history. But
then also it's our history together, and we just have to accept that it's our history. The peaceful demonstrations that led to the unification of Germany and the unity of our entire country took place at this place, which makes this all very historical and alive. This exhibition here on Berlin Alexanderplatz gave us a good insight on how it was during the time of the GDR. For me, the German unity means that mutual understanding of all people and no prejudice against people of another race or of another religion, and just that people live together in a civilized way and treat each other with respect. Quelque chose d'essentiel à toute société a été caché derrière le mur de Berlin pendant des années. Aujourd'hui, il n'y a pas que des monuments pour évoquer une vie très différente et restreinte. L'artiste Flix, qui est né et a grandi à l'Ouest, publie un retour en arrière dans ses BD intitulé « Il y avait quelque chose ». I had the idea of making this series of comics when I talked to my friends, and I found out they had to tell many small stories and had many memories of the time when Germany was parted. Here on the billboards are my comics big in German, and right next to it is a little version of it in English translated. I'm quite happy that my comics are now here and try to help younger people to get into this part of German history, and maybe it's easier for them, or easier with that, to get an entrance to this and to understand what's happened, so something like the Berlin Wall never happen again. How did you work with the prejudices that came along with the unification, and do you think they still exist, or is it more like we've really become one country? I think we are one country, or we became one country, but there's still two different kind of history the people have to live with. And out of this history and out of this past, they act different or think about things different. À environ 650 km à l'ouest de Berlin, l'histoire de l'Allemagne de l'Est est bien vivante à Cologne, où Sven s'est établi il y a quelques années. Aujourd'hui, il est fier de son Ossi-Laden, un mélange de musées et de magasins. On y trouve des aliments, des films, des livres et des objets authentiques de l'ancien bloc de l'Est. Der Laden ist ja eigentlich da, um Ost und West miteinander zu bereichern und nicht miteinander abzugrenzen. Il a donc eu l'idée géniale d'organiser des rencontres tous les mois avec des gens des deux côtés. Deswegen sind wir auch da, um da ein paar Sachen auch, will ich sagen, gerade rücken, aber aufeinander zuzugehen und ins Gespräch zu kommen. Und das funktioniert. Ja? Also es ist nicht so, wie man das immer hört, Ost und West kann nicht miteinander. Es können auch die Generationen miteinander. Wir haben beim Stammtisch manchmal Leute, da sind Leute dabei, die sind 16, da sind Leute dabei, die sind 70. Ja, ich denke, das wird über die Generationen hinweg verschmelzen und irgendwann wirklich kein Thema mehr sein. Aber die in der DDR noch groß geworden sind, wozu ich dann auch zähle, die sind einfach geprägt. Mein Wunsch für den 20. Jahrestag der Deutschen Einheit wäre, dass man sowohl Osten als auch Westen ein bisschen die Toleranz zueinander hat, aufeinander zuzugehen und einfach auch mehr voneinander zu erfahren, weil es oftmals Missverständnisse einfach sind. C'est bien vrai. Faire la promotion de la compréhension entre les peuples, voilà le concept du DDR Museum de Berlin. Plus d'1 million de visiteurs y ont exploré de façon vivante et interactive la vie quotidienne d'un pays disparu depuis longtemps. On y encourage même les gens à toucher les objets exposés. Sehr viele wissen nicht, was die DDR war, dass die DDR eine Diktatur war, dass in der DDR aber natürlich auch Menschen gelebt haben auf der anderen Seite, die etwas erreicht haben. Und genau diese verschiedenen Seiten, genau die muss man heutzutage zeigen, damit Menschen, die DDR nicht miterlebt haben oder die fernab davon waren, wissen, was für ein Staat das war. Es gibt leider immer noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen und gerade, was mich immer sehr erschreckt, auch bei Jugendlichen, die also die DDR gar nicht mehr selbst miterlebt haben. Das scheint mir davon zu kommen, weil doch viele Eltern ihren Kindern immer noch die Vorurteile aus der Zeit des Kalten Krieges einreden. Das ist natürlich sehr schade. Ich befürchte, wir brauchen noch mal 20 Jahre, bis wir wirklich sagen können, in den Köpfen ist alles wieder vereinigt. Weimar ist eine kleine Stadt, es sind ja nur 60.000 Einwohner hier, gemütlich,
kurze Wege, man kann überall mit dem Fahrrad ganz gut hinkommen. Ayant grandi ici, à Weimar, Sven voulait vivre quelque chose de nouveau à l'âge de 20 ans. Il a donc travaillé et étudié dans différentes villes de l'Ouest. Il n'a pas regretté le retour à ses racines, 10 ans plus tard, parce qu'il est fier de son nouveau ancien chez soi. Of course, they had prejudices in their mind. They say, okay, you come from the east part of Germany, everything is dirty, everything is black, and you're underprivileged and you have no education. But this was just in terms of jokes. But in every joke there is a little truth inside. I hope that in 10 years you will find a whole reunificated Germany with no borders in the minds of the people and no borders in terms of prejudices. C'est à Erfurt, au cœur de Thuringen, qu'étudie Anna, une jeune Américaine, après avoir passé 6 mois à Cologne. Ici, elle est à même de constater s'il existe encore une mentalité Est versus Ouest 20 ans plus tard. It's hard to tell from the surface. A lot of things have been changed. The buildings look differently. A lot of money has been put into restoration. But I think one of the biggest differences is in the mentality. With the younger people under 30 years old, the culture is pretty similar, the youth culture in East and West. But I found the biggest difference to be among the older people who actually lived with the divided Germany. La jeune génération détient donc un billet ouvert pour un meilleur avenir aux possibilités infinies. Il y a 21 ans, la liberté est arrivée soudainement. Il y a 20 ans, des gens aux histoires différentes, de purs étrangers en fait, ont formé une seule nation. Ils n'y étaient pas forcés. Ils avaient la liberté de choix. Les jeunes peuvent être fiers du combat de leurs parents. Ils vont l'apprécier et faire oublier les vieux préjugés en se souvenant de ce que l'Allemagne a gagné. Mais une chose est sûre, la clé, c'est l'éducation.